Gagi, may nakita ako. Ayan man, no. Alam mo ginagawa niyan man, no. Pinipinturahan niya yung salamin. Ano? Eh, kita niya yan. Pinipinturahan yung salamin. Ubra ba yan? Gagi, lapit. Ubra ba yan man? Uy, binura. Eh. Oops. 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 Oops, aha. Kanina pa siya dyan man. Mga 1 hour na siya dyan. Uy. Gagi man, boy pa rin ata. Nagpapaalam. Siguro uwi na yan isa. Ito, kanina pa nagpipindura to dito. Napapansin ko eh. Ayan, tigil guys ha. Pinipinturahan niya guys.